Morning, class! Good morning, ma'am! Ako si Ila, classmate na Rebreb. Ako si Rebreb, classmate ni Ila. Hi, classmate! Class, para ba mo isa ka classmate? Ang pangan ka si GR. Ni-absent si Jack kay gihilantan. Okay, ma'am. Ela, magamak ang poem ha. Walk alongside me, Mama, by Helen Boy. And hold my little hand. I have so many things to learn that I don't yet understand. Teach me things the kids be saying. From the dangers every day. Show me how to do my best at home, at school, at play. I wish Dali, ay. every child is a gentle hand to guide them as they grow. So walk alongside me, Mama. We have a long way to go by Helen Bush. Magbigay ng example sa verb. Rebreb. Si Ila kay naglalakad. Ila og Rebreb, mag-recess na ta kay murag gigutom na mo. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Sana ay mag-snack na ta. Gutom ako. So, class, go back to the room. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So, class, pag humana itong pag-snack, mga G na ta, kay manguli na ta, kay maniudto na ta. Wow. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian, to whom is love to mix me ever this day be at my side, to light and guide, to roll and guide. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Samahan sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Magimaya kami yan na puno ka sa grasya, inuuna ka ni mo. Wala niya ka sa mga babae na tanan, nagbilang na channel. Santa Maria, nang ka sa Diyos, daan po magkawin ako sa sala kami sa kamatay. Amen. Goodbye, class. Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am. Go. Mahuli na talaga. Dali.